سلام كميت صنح فتواتن كبراتن نايزي يوتيوب channel تخطاتلتي نزعلت سحرنا لكم حاصر تنوانون زيناتات همتلو مدحيزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب نداقبركم كساف تصام مدبنا حاويركم نقد صنحو بقبر القدم حيل بحر إيرترا زمانا وعدكتات كم زعاتقة يقلص الله عبس حجوان كابت قدم حجزنا ورا عقمي بسالسام إيتاويت عبيت كم زرعين جزيز طلبوت يكونولوجي خمس عاتقة نزقلصة منيتاري باوراني كان استبحال مربب حبريتا قليصو بخالي زينا دما ود بشاشا بزي حقاو منقدي ببربرا ودب كأتو حسيب وزنمرا لعلى 4 كونتينر صوار مسائلات دروناتن كمزتت حزن كمزترغاغصن نعون مفتح دما استفالالي صعرتاتي كايد كمزلئيو استفالالي منچتات سوماليا قلصو زلبو لوخ مينستر قدايت وصا حزباويت ريبابليك چاينا اب قدايت قرنا افريكا مستر هو چانغوشن مس بريزيدنت إساياس أفورقي ركبا كايدو بريزيدنت إساياس أفورقي لمشمنت تحساس اب ساعات نغو فولي لوخ مينستر قدايت وصا حزباويت ريبابليك چاينا اب قدايت قرنا افريكا مستر هو چانغوشن اب عد حاله تقبيل الزراريبو كلتي موغنات نمحيال زمدناتات حد هاغرات زباونا هغراون قدايتات كيرم دحر مزتايم 7 عامت عدمه زلو زمدنا ايرتران چاينان بزيادة بمعزازو بوغن إيرترا زل قربنت بريزيدنت إساياس الرقاقيسو لوخ مينستر قدايت وصا حزباويت ريبابليك چاينا اب قدايت قرنا افريكا مستر هو چانغوشن بوغنو ملأخت بريزيدنت هاغرو شي جي بينغ دحر مبصح چاينا مس إيرترا زلو استراتيجيكاو زمدنا نمعباي بفلاي دما ام معبال عقم سبن رئيس خان مقال زعي عمام كتسرح زلوا دلونت الرقاقيسو منستر زينان حبريتان آتيمان قبر مسكال نلعلواي لأخندي أبيت صحفة تقبلو أب كلتي أو زمدناتات زتكور ركباتا كايدو جنبار سورا هاجراو حدنت عفار دحرني حاد عمت موداو حدش مدقعة مجمر دلو مخانو قليصو جنبار سورا هاجراو حدنت عفار من محدال أور أربان سرعة بالسقنان نقلل عفار كما طالعين عودو إن مقبارا زكايدو وزلو طول غلق آتري رخنينو أتتمال شعات تحساس كلتشون 25 زوصة مجلس جنبار سورا هاجراو حدنت عفار عب تقلل زكايد زلو حادقنيا من قسقاس حزب خلل عفار تقاوي مدو كبلو دوغي مصوي الله از خمزيلن كلو ابز حج ساعات من اسي كل العفار ببزح ايرترا اتو خمزلو زفلت كوينو لعلي 600 زخون عدقات عفار ايرترا خمزاتو دما يقلص الله بانك لمعات أفريقيا نعبيتن تصورنتن إيرترا زحجز حدش استراتيجي وصيو بانك لمعات أفريقيا مسارة لمعات نمحيال قطبا وعدلات نمسفحن كم أون تصورنت تهاجر لمعباين زعلمة ندفناي كلتشون 25 كلتشون 27 قزياو استراتيجي سند لإيرترا وقعو غير الله إيرترا مستخم تحت مهرت تسقطلو تعير درت مسارة لمعاتن نؤس بحطاو عودن زعمسل بدهوتات لمعاتنا قطما متننيا قطبا وعبيت تمزقب علايلو اتحدش استراتيجي نظم طلبات نمملاس بنتصور علامة استدالو خينو نقطباو بزحنت قرصاو لوطن مسرت نمنصاف زحجز يلو إزي ICSP اب حد حفشاو زعبا زدهب كوينو نسنسلت كبرات حرشا زدقف بزحنت ستابابعن زلعال السيت زلو مهرتن مهاب زخلن صريت زحلون قصال مسرت المعات مهناصيو نزن معوات دما اتبانكي اب 3 قند عودزات مالت اب ساعات ماين صريتن كم أون عب قطباون فاينانساون محدرا زقبرو دقف كعمق يهيلو عب عود ساعات اتبانك مس إيرترا بمشرخ أبز 11 ساعات عاد كرب بمقبار زت أمامن عقم زفقد قرب إلكتريك المسفح كسر رحيو زتمحيش قرب ساعات وطيتات مهرتخ قنس مسرح مهرت حرشاق حيل كم أون نسدرابيتاتن أنا أشتتكالاتن حدش تعدلات كفتر تسويتي قبر اتخال أي أماين صريتن زقبر وفرخعا نحبرة سبن حارستوتن زخون صرو ماين مركب زخل عدلات كسفحيو سرعتات ماي محيال هزباو طعنا من محياج حرشاو مهرتن معباين تصورنت لو تعير نمحيال كحجزيو دقف نايت بانكي نقطباون فاينانساون محدرا هزباو فاينانس أم زمان سرعتات وشتاو آتاوي أم محيالن قلصنت أم معباين زيتكورق خونيو اتبانك زقلص دلدل تكالات مهلاو إيرترا وفرن خد سحبن نقطباو نتفتات زيادة قبل زخون هاوهاون خد فترن يقل عيلو از مسرح ب119 مليون دولار زقمت ناي فاينانس دمر گنزب تدقف ايو از دما ابتم 3 قدام استوهابهم عودتات زقبر عبيت وفرتاتن كم اون عقم تكالات نمهناص ريفورمتاتن مدقافن اب كم عدنا حرشان تصورنت لو طاير زعمسل عودتات فلطتن مسفحن زعلمه تكنيكاو حاجز از تقالل ايو تمسرح مستتقبره زدل زلو صيتات از سفح زرغح الكتريك زتمحاش اغلغلوت ماين صريتن زياده دلدل سرعات فيزيكالن محدران
ምዃን ከምኡውን ዝሓሸ ናይ ብሕታዊ ዓውዲ ኩነታት ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ምምሕያሻት እናተረኣየ ምስ መፀ ኣብ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ሕርሻን ካልኦት ዝምረቑሉ ዘለዉ ዓውድታትን ዝያዳ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥሩ ትፅቢት ይግበር። እዚ መስርሕ ኤርትራ ዘጋጥማ ድንገታዊ ፀገማት ናይ ምፅዋር ዓቕማ ንምሕያልን ነዊሕ ዘላቒ ዕቤት ንምርጋፅን እውን ክሕግዝ እዩ። ናይቲ ባንኪ ላዕለዋይ በዓል መዚ ፕሮግራም ሃገራዊ ኤርትራ ኬነት ኦንያን ከም ዝበሎ እዚ ስትራቴጂ ነቲ ባንኪ ምስ ኤርትራ ንምምሕያሽ ወሳኒ መሰረተ ልምዓትን ንህዝብን ማሕበረሰባትን ዕድላትን ንምፍጣር ዘለዎ ቀጻሊ ርክብ ዘደልድል ኢሉ ወሲኹ ከዓ እዚ ማለት ሃገር ጽባሕ ምእንቲ ክትምረጽ ሎሚ ተጸዋርነት ናይ ምህናጽ ጉዳይ ይኽብል ተዛሪቦ። በምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወፀ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ብተካይዶ ሽርክነት ተኽእሎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ንምኽላፍ ከም እትሰርሕ ገሊጹ። እቲ 33 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ቀዳምነት ኣሜሪካ ንዝብል መትከል ትራምፕ ዘራጉድ ኮይኑ ኣሜሪካ ድሌታ እንታይ ክኸውን ኣለዎ፣ ድሌታ ንምርካብ ከ እንታይ መንገድታት ኣለዉ፣ ከምኡውን ውፅኢታትን መስርሕታትን ብኸመይ ምስ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ግብራዊ ምትእስሳር ይህልዎም ንዝብል ሓበራዊ ርድኢት ንምፍጣር ዝወፀ እዩ። ኣብዚ ምምሕዳር ትራምፕ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ዝኽተልዎ ዝነበሩ ብዝተፈላለዩ ሓድሽ ኣሰላልፋታት ዘንጸባረቐ ሰነድ ርክብ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣብ ረድኤት ዝተመርኮሰ ከም ዝጸንሐ ብምንቃፍ ናብ ርክብ ንግድን ወፍርን ከም ዝቕየር የብርህ። ኣሜሪካ ነቲ ምስ ኣፍሪካ እትገብሮ ትደሊ ሽርክና ርግኣት ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብታ ሃገር ንዘሎ ኩናትን ተኽእሎ ግጭታትን ንምእላይ ከም እትሰርሕ ይገልጽ። ከም ኣብነት ኣብ ሱዳን ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ኣብ መንጎ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ንዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ዘተ ከም ዘካየድ ይሕብር። ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን ፕሬዚደንት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ቲሸኬድን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 4 ታሕሳስ ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ውዕሊ ሰላም ከም ዝኸተሙ ይፍለጥ። ትራምፕ ኣብ ተጋጣሚ ንዓለምን ኣፍሪካን ዓብዪ መዓልቲ እዩ፣ ክልቲአን ሃገራት ክኽበሩ ዝግብኦም ብዙሕ ነገራት ኣለወን ድሕሪ ምባሉ ኣሜሪካ ምስ ክልቲአን ሃገራት ወሰንቲ ዝኾኑ መዓድናት ክትጥቀም ዘኽእላ ሓደስቲ ማዕጾታት ዝኸፍት ዕድላት ዝተባሃለሉ ስምምዓት ከም ዝፈረመት ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ኳድ ብምዃን ኩናት ሱዳን ንምፍታሕ ተበግሶታት ከም ዝወሰደት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሕ ናብ ዋሽንግተን ዑደት ዘካየደ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግጭት ሱዳን ኢዱ ክእቱ ብዝሓተቶ መሰረት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ነይሩ። እቲ ሓድሽ ሰነድ ስትራቴጂ ድሕነት ኣሜሪካ ቀጺሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሶማልያ ክውላዕ ንዝኽእል ኩናት ንምእላይ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ። ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ማሳድ ቡሎስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ከምኡውን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ይዝከር። ኣብ ሃዋህዋይ ኩናታይ ሰላም ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐጸለ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ንውዕል ኣልጀርስ ከም ዝትግብሮ ብቐጥታ ድሕሪ ምግላጹ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብቕልጡፍና ንቡር ክምለስ ተራእዩ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓት ብልጽግና ኣብዪ ኣሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማእኸሎትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2023 ኣትሒዞም ብዛዕባ ተጠቃምነት ባሕሪ ሕቶ ካብ ዘልዕሉ ክሽሕኸር ንጸንሐ ዝምድና ዘን ክልተ ሃገራት ንቓልዕ ክወፅእ ገይርዎ። ክልቲኦም መንግስታት ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ቃላት ምምልላስ ናብ ኩናት ተሰጋጊሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካሊእ ሓድሽ ግጭት ከይለዓል ድማ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። እዚ ሰነድ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ለውጢ ከም ዝገበረ ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ምሃብን ሊበራዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ምዝርጋሕን የትኩር ከም ዝነበረ ይገልጽ። ኣሜሪካ ኣብ ክንድኡ ምስ ዝተመርጸ ሃገራት ብምሽራኽ ግጭታት ብምእላይ ንኣሜሪካን ኣፍሪካን ዝጠቅም ንግዳዊ ዝምድናታት ንምዕባይ ካብ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ልዑል ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ዕቁር ቁጠባዊ ተኽእሎን ኣፍሪካ ናብ ወፍርን ዕብየትን ክቕየር ዘለዎ ድሌት ይገልጽ። እቲ ዝተመርጸ ሃገራት ዝብል ሓሳብ ምስቲ ምምሕዳር ጆርጅ ቡሽ መልሕቕ ሃገራት ዝብሎ ዝመሳሰል ኮይኑ ምምሕዳር ትራምፕ ንመን ሃገራት ክመርጽ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ሓምለ ናይዚ ዓመት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ምስቲ ዳግማይ ናብ ስልጣን ዝመጽእ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ጽምዶ ንምፍጣር መደብ ከም ዘለዋ ገሊጹ ነይሩ። ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ እትገብሮ ቁጠባዊ ሽርክነት ምስቲ ምምሕዳር ባራክ ኦባማ ቀረብ ፀዓት ንምስፋሕ ናብ ኣፍሪካ ዝገብሮ ጠመተ ዝረሓቐ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ ይገልጹ። ነቲ ብኣገዋ ዝፍለጥ ምህርትታት ኣፍሪካ ብዘይቀረጽ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ዝኣትወሉ ስምምዕ ከም መሓይሸን ክዕብየን መደብ ከም ዘሎ ይገልጹ። ተጠቃሚት ናይ ዝውዕል ዝነበረት ኢትዮጵያ ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ምህርታ ናብ ኣሜሪካ ካብ ምስዳድ ተኣጊዳን ኣብ ኢንዱስትሪታታ ጽልዋ ከም ዝገበረላን ይንገር። እዚ ሰነድ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩናት ግብፅን ኢትዮጵያን ደው ከም ዘበለ ይገልጽ። እዚ መግለፂ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣዘራረቡ ኮይኑ ምንባሩ ኣይርስዓን እዩ።
ኣብ ካሊእ ዜና ምስ ንሰግር ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባደር ዓብደላቲ ናብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሪር ዝኾነ ቃላት ኩናት ወርዊሩ ይርከብ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ዶሃ ቃጠር ብምዃን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ነቲ ማያትን ዝምልከት ዘሕልፎ ዘሎ ተደጋጋሚ መግለፅን መልእኽትታትን ትርጉም ዘይብሉ እዩ ክብል ገሊፅዎ። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታትን ባይታን ኣይንዘራረብን ኢና፣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምትታት ንምውሳድ ምንቅስቃሳት ነካይድ ኣለና ክብል እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግብፂ ስጉምትታት ክትወስድ ምዃና ብከምዚ ዓይነት መንገዲ መልእኽትታት ኣሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባደር ዓብደላቲ ኢትዮጵያ ንማያት ግብፂ ኣብ ሓደጋታት እትያቶ ትርከባላ ድሕሪ ምባል ውሕስነት ናይቲ ማያት ንምርጋፅ ግብፂ ብቻርተራትን መትከላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኸቲላ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣድላይ ስጉምትታት ክትወስድ ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ክብል እዩ። ናብ ሰበ ስልጣን ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስኦም ዝኾነ ይኹን ዘተን ርክባትን ዝርርባትን ከምዘይካየድ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምትታት ምውሳድ እቲ እንኮ ናይ መንግስቲ ግብፂ ኣማራፂታት ምዃኑ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተሪር ቃላት ኩናት ወርዊሩ ዝርከብ ዘሎ። ብተወሳኺ እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ሶማል ተካይዶ ዘላ ምንቅስቃስ ኣሕይላ ከም ትቕፅለሉ እዩ ገሊፁ። ኢትዮጵያ ትፍቶ ትፅላእ ብዘየገድስ ግብፂ ኣብ ውሽጢ መሬት ሶማል ተካይዶ ዘላ ምንቅስቃስ ንሶማል ንምርጋእ እዩ ኢሉ። ኢትዮጵያ ግብፂ ብመንገዲ ሶማል ኣቢላ ኣብ ልዕለይ መጥቃዕትታትን ፀቕጥታትን ክተካይድ ትሰርሓላ ዝብል ተቕርቦ ዘላ ምክንያታት ውድቕን ዘይቕብሉን ይኽብል ድሕሪ ምሕባር ንጉዳይ ሱዳን ዝምልከት ከዓ ግብፂ ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ከም ዘላ እቲ ሃገር ክትከፋፈል ከም ዘይትቕበሎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን እቲ እንኮነ እቲ ሃገር ናብ በሪ ኣማንን መንገዲ ሰላምን ዝመርሓ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ሓበሬታታት ሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ሕጂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሕሊፍዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መልእኽትታት ኣብ ውሽጢ 4 መዓልትታት ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ምስ ቢቢሲ ዘካየደ ዕላልን ቃለ ምሕተትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግብፂ ስጉምትታት ክትወስድ ምዃና መልእኽትታት ሕሊፉ ነይሩ። ብኻሊእ ዜና ድማ ታይላንድ ኣብ ልዕሊ ካምቦድያ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ፈንያ። ኣብ መንጎ ካምቦድያን ታይላንድን ከም ብሓድሽ ተገበረ ምልዋጥ ጥቕሲ ንኤስያ ዘይምርጋእ ክፈጥር ይኽእል ዝብል ሓበሬታ ይወሃብ ኣሎ። እዚ መጥቃዕቲ ድማ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክታመ ስምምዕ ዕርቂ ምጥሓሱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከም ብሓድሽ ብዝተለዓለ ወጥሪ ሓደ ናይ ታይላንድ ወታደር ሂወቱ ክስእን እንከሎ 4 ድማ ጉድኣት በፂሕዎም ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኩናት ኣብ ምውልዑ ነንሕድሕዶም እኳ እንተተኻሰሱ ንደቡብ ምብራቅ ኤሽያ ኣብ ከቢድ ወጥሪ እትዮም ብዝብል ብሃገራት እቲ ዞባ ይውቀስ ኣለዎ። መንግስቲ ካምቦድያ መጥቃዕቲ ቀዲሙ ከም ዝተፈነወሉ ብምግላጽ ካምቦድያ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት እያ ትምጉት። ኣብ ወርሒ ሓምለተን ሃገራት ን5 መዓልትታት ዝኣክል ኣብ ዝገበረ ኩናት ናይ 48 ሰባት ሂወት ከም ዝሓለፈን 300,000 ዝኾኑ ከም ዝተማዛበሉን ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ድማ ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ማሌዥያ አንዋር ኢብራሂምን ዶናልድ ትራምፕን ካምቦድያን ታይላንድን ስምምዕ ሰላም ተፈራሪመን ነይረን እየን። እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።